Ayan po guys, no. Mga update yun po sa napatik po guys. Ito po ang mukha guys. Ayan. Guys. No guys, magparunda tayo ulit guys. Tagal na guys. Ako nang parunda. Tara, parunda tayo guys. Sabay-sabay po natin ito guys. Picture lang po kayo guys. Bye! Bag guys. Ito ulit ating parundahin guys. Isa lang isa. Kasi mukhang may itlog na yan guys eh. Sabi nila. Kita kong mata guys ah. Hindi. Parang laki. Yan. Guys, sa taas natin ito parunday guys. Bago. Ito guys. Parunday natin ito guys.